তেমনি এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের নির্বাচনী প্রভারী বিপিন দেববর্মাজি, এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের মণ্ডলের সভাপতি জগৎ কিশোর জমাতিয়াজি, উপস্থিত আছেন আমাদের জিলা আরডি ব্লকের চেয়ারপারসন বাগানহরি মলসমজি, উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন এমডিসি এবং আমাদের বর্তমান জনজাতি মোর্চার স্টেট কমিটির সহসভাপতি জয়কিশোর জমাতিয়া মহোদয়, উপস্থিত আছেন এখানে আমাদের ডিস্ট্রিক্টের প্রভারী জনজাতি মোর্চা এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট রফিকুল জমাতিয়া মহোদয় এবং অগণিত মা এবং বোনরা, দাদারা এবং ভাইরা যারা জনতা জনার্দন আগামী 16 তারিখ আমাদেরকে আশীর্বাদ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি গত 5 বছর আপনাদেরকে আমি যা সেবা করার জন্য আপনারা আমাকে 2018 সনে নির্বাচিত করেছেন, আমি যা করা অনেক আমার নিয়ত ঠিক মোদিজির চিন্তাধারাকে নিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি। হয়তোবা মাঝখানে 2টি বছর করোনা ভাইরাসের জন্য 5 বছরের মধ্যে 2 বছরই মাত্র আমরা করতে পেরেছি, 3 বছরই মাত্র করতে পেরেছি। আগামী দিনে আপনারা যদি আবার আমাদেরকে আশীর্বাদ করেন, যত নাম তেবাইশা আশীর্বাদ সাইকে তেবাইশা হবে 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি যে বিধানসভা পরিষদ নির্বাচন দিন আর তেবাইশা আবার আপনারা নির্বাচন করেন। আমার একটা বিশ্বাস আছে নিশ্চয়ই আপনার করার পর আমি আরো 5টি বছর আগামী দিন মোদিজির যে চিন্তাধারা, যে ত্রিপুরা রাজ্যটাকে মডেল স্টেট করার জন্য যে চিন্তাধারা, রাস্তাঘাট থেকে আরম্ভ করে জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা যা যা করার এবং শান্তি সম্প্রীতি রাখার জন্য দীর্ঘ বছর 1992 থেকে 1992 থেকে উগ্রপন্থীর সাথে এখানে জমাতিয়া সমাজ যে লড়াই করছিল, এর অগ্রণী ভূমিকা আমি পালন করে যে শান্তির জন্য এখানে লড়াই করছি, এটাকে নিশ্চয়ই আপনারা গত 5 বছরে দেখতে পেরেছেন। আমাদের সরকার আসার পর আমরা বলেছিলাম আগে যে আমরা উগ্রপন্থী হতে দেব না, আমরা দাঙ্গা হতে দেব না এবং ভ্রষ্ট হতে দেব না, আমরা ভ্রষ্ট মুক্ত ত্রিপুরা করব। তার জন্য আমাদের এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের বিজেপি সরকার আসার পর এখন পর্যন্ত কোনো মন্ত্রী, কোনো এমএলএ বা কোনো আমাদের পঞ্চায়েতের প্রধান তাদের বিরুদ্ধে ভ্রষ্টাচারের জন্য আমরা কোথাও এখন পর্যন্ত শোনা যায়নি। আমরা ভ্রষ্টমুক্ত ভারত, ভ্রষ্টমুক্ত ত্রিপুরা করার জন্য চাইছি। কাজে মাঝে মাঝে মাঝখানে কিন্তু আপনারা দেখছেন অশুভ শক্তি কংগ্রেস এবং সিপিএম ওরা সবসময় আমাদেরকে বঞ্চনা করেছে, আমাদেরকে দাঙ্গা লাগিয়েছে, আমাদেরকে উগ্রপন্থীর মুখে ফেলে দিয়েছে। টাইগার এবং এনএলপি বলে ওরা উগ্রপন্থীর মুখে আমাদের জনতাকে ছেড়ে দিয়েছে। তবে আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, মোদিজি যেমন সারা পৃথিবীর একজন নায়ক, আমরাও এখানে মোদিজির সেবক হিসেবে কাজ করতে চাই, সেবাহী সংগঠন আপনাদেরকে সেবা করতে চাই। এই সেবার জন্য আগামী 16 তারিখে অবশ্যই ভারতীয় জনতা পার্টি বদ্ধ চিহ্নে আপনারা ভোট দিয়ে আমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং সাথে সাথে ত্রিপুরাটাকে উন্নত ত্রিপুরা নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা সহযোগিতা করবেন। সর্বশেষে বিশেষ করে সুদূর ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের সেই মথুরা থেকে আগত আমাদের যশস্বী সাংসদ শ্রীমতী হেমাজিকে আমি অশেষ ধন্যবাদ নমস্কার জানাই এবং ওনাকে স্বাগত জানিয়ে এবং ভবিষ্যতেও আরও আমাদের বিজয় উৎসবের সময় উনি যাতে আরেকবার এসে যান এই আহ্বান রেখে এবং সবাইকে আবার স্বাগত জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করছি। বিজেপি জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কি জয়। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই আমাকে আশীর্বাদ করবেন। নমস্কার। दीदी को बुलाना है ना, बुलाना है। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। दीदी प्लीज। अभी दीदी को माँ का मोमेंटो दिया जा रहा है आपके सामने। माँ का आशीर्वाद दीदी को मिलता रहे। अपने प्रत्याशी श्री रमापत जमातिया जी माँ को मोमेंटो दे रहे हैं।
माता की राधे राधे। माँ त्रिपुरा सुंदरी जी की इस पावन धरती को मैं नमन करती हूँ और मुझे दोबारा यहाँ बुलाने के लिए, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे बीजेपी के चुनाव आयोजित के सभी सदस्यों को। बागमा कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट रामपगा जगन्नाथिया और बागमा के आप सभी प्यारे भाइयों बहनों, त्रिपुरा के सारे भाइयों बहनों, आप सबको मैं हेमा मालिनी का प्रणाम। आप इस हेमा मालिनी को कितने सालों से देख रहे हैं ना, फिल्मों में बहुत काम किया और आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत प्रेम दिया, प्यार दिया। इसके लिए मैं आज भी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 20 साल से साथ में जुड़ी हुई हूँ और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बहुत सारे जगह में चुनाव में जाकर मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को जिताया भी है और इसकी खुशी होती है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी जो आज इतना सर्वप्रथम एक पार्टी है उसके साथ जुड़ी हुई हूँ और जिसका नेतृत्व आज कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में मुझे भी एक सांसद बनकर काम करने का अवसर मिला है। मथुरा की सांसद बनी हूँ मैं। पिछले 9 साल से मेरी सांसदीय क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन की सांसद हूँ। आप नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे लोग, श्रद्धालु लोग भगवान श्री कृष्ण के मंदिर, वहाँ के राधा कुंड, वहाँ का कुंड, वो सब देखने के लिए, कृष्ण की जन्मस्थल है, वो सब देखने आते हैं, मुझे मालूम है। आप सब लोगों को और सुविधा देने के लिए मैं बहुत प्रयास करती हूँ। वहाँ 84 कोस परिक्रमा के सब लोग आते हैं और वहाँ का रेलवे स्टेशन का कनेक्टिविटी आपका यहाँ नॉर्थ ईस्ट से सीधा आने के लिए मथुरा तक उतरने का भी मैं व्यवस्था कर रही हूँ। तो ये सब सौभाग्य मुझे मिला है और मैं इसके अलावा बहुत ही सौंदर्यकरण और बहुत सारे काम हो रहा है, इसकी खुशी होती है। और वैसे त्रिपुरा पहले जब आई उस वक्त कुछ ऐसे ही था, 5 साल पहले श्री रामपगा जगन्नाथिया जी को जरूर दिखाएंगे। और ये जगह त्रिपुरा सुंदरी जो कहते हैं तीनों लोगों की सुंदरी है माँ त्रिपुरा सुंदरी, वो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्यता है यहाँ पर कि मैं देखकर बहुत ही आकर्षित हो गई, बहुत ही सुंदर है। और आप लोग बहुत ही भाग्यवान हैं कि आपको ऐसी अच्छी जगह मिली है। लेकिन सुविधा ही नहीं मिली आज तक। कांग्रेस और सीपीएम ने कुछ भी नहीं दिया आप लोगों को। मुझे खुशी है कि आज हमारी पार्टी है और बहुत सारी उपलब्धियां पूरे देश को मिल रहा है और आपको भी त्रिपुरा को भी मिल रहा है। मुझे आपको हमारे नरेंद्र मोदी जी लेके गए हैं और हम हमारे देश को बहुत ही मान देते हैं विदेश में। पहले जो नहीं हुआ करता था वो आज हो रहा है, तो इससे हमें बहुत खुशी होना चाहिए और बहुत गर्व महसूस होता है। और आज
बहुत सारे टॉयलेट्स पूरा देश में बना है। त्रिपुरा में भी मुझे उसका आंकड़ा है कितना मिला है कैसे 11 करोड़ टॉयलेट बना है पूरे देश में। इसमें 4 अ,